Aron bitaw ning bana nga dili biyaan og asawa no. Kay nahitabo na gyud na diri sa sa among silingan. Nga ang bana gibiyaan sa asawa. Kay ang bana samtang ga maniho og ah, kaning sikad nangabang og sikad para lang makapalit og bugas sa iyang pamilya. Sa nagkadugay iyang bana, di na sikad ang gidriban, babae nang bayaran kay naka pasahero man siya o kanang babae nga bayaran. Karon kay mga gwapa man lagi daw. Gipasakay niya, wa paplitiha. Unya karon kay kanipong driver sa sikad nga nabuhi ron ta na aron makakaon niyang pamilya. Gidriban po niya ang mga babae nga bayaran. Ulit og sulalat ba kana bisag nay asawa. Ngitag lain sulalat mao na nga nahibaw-an sa asawa kadugayan kay wa magiaso nga makomkom. Mao na nga gibiyaan sa asawa. Kay ang asawa di na magpahilabot siyang bana, inig uli gikan mag-drive ang iyang bana og sikad. Di na magpahilabot pagkahibaw-in niya nga ang iyang bana nag-drive pud daig laing sulalat. Mao na nga wa na gani ang asawa sa iya ha. Gibiyaan siya. Nya hantod nga naanay gibati ang bana. Nasakit na. Niuli ang asawa kay gipanawagan man sa bana paulion kay way moatiman niya napay sila mga anak gagmay o niuli pud ang asawa nga buotan. Unya sa naayo na ang bana balik og drive sikad. Karon kanibalik naman pud og laing kuan. Nibalik naman pud og drive sa laing sulalat mo na nga. Nibaw-an na pud sa asawa. Pagka sakit sa bana, nibalik man ang sakit ang bana kay lahi naman po ang gibati sa bana, giatake man sa high blood. Karon, tungod sa kasuko sa asawa, wa na ganang asawa sa bana, kay kana laging kaulit og sulalat ng yang bana, gibiyaan. Karon, naroon sila mga anak nga gagmay. Nya ang yang bana no, nasakit, giatake high blood. Nag-ana na yang kamot oh, makalakaw man tuod siya pero ana na yang kamot. Anya, ang tiil po niya kibali nagkungkung na. Makalakaw gyapon siya. Pero hangtod karon, wa gid uli asawa ang iyang bana nga ati manono na iyang bana. Kay grabe nang pagka kuan ba, nanay gibati ba di na makatrabaho. Mangayo na lang taon sa mga silingan, magpakilimos na lang sa bisan asa nga lugar moadto na siya dito kay makalakaw pa man magpakilimos. Mao na nga kuan ba kani bitaw ang mga bana nga ingon ana bitaw nga bisan og kalisuron pa ang panginabuhi manadlayan pa og laing sulalat nga unta naa may sulalat iyang asawa unsa mang sulalalata ang pangita sa laing babae nga pareha raman. Maunta na nga ako lang po ning advice sa bana no nga ingon ana nga ulit og mga sulalat aron di biyaan sa asawa. Kana bitong magtinarong og trabaho. Kay naay pamilya. Nagapaabot kung kano sa ilang amahan kanang makadala og kanang pagkaon, bugas, ug sudan, unsaon man na nga hantod giabot na lang sa sakit, giatake. Wa nay asawa mo atiman kay gibiyaan na. Mao na nga akong advice sa mga bana nga ingon ana no. Magtinarong og trabaho aron di biyaan og asawa. Kisa mga asawa ganahan magpaana sa iyang bana nga ni drive naman og lain sulalat. Mao na nga amping lang gyud tana no. Ingon nga minyo na ka na kay asawa. Para ni sa mga bana ha nga mga ulit og sulalat. In taon ampingi ang inyong pagkabana. Ayaw mo pag imbis kay driver kag sikad kay aron makapalit og bugas nangabang pagyod mo drive pagyuglaing sulalat mao na wa natin man na sa asawa gibiyaan hantod karon wa na gid uli mao na nga amping lingon tana ang mga bana no nga dili bitaw kaminusan ang mga asawa kay namon tanay bangag ng ilang asawa nganong mga mangita maglaing bangag mangita maglaing sulalat nga mao mang pormaha wa may sulalat nga humot pareha ra tanan basig ang uban ngitag humot
pero maura gid na tanan, wagi humot, puros baho. Mao na advice ako sa mga bana nga mga magbinutan og trabaho labi naglagyo ang mga asawa sa ilang bana. Ayaw mo pagsalig na nailaing sulalat kay paingon rin sa pagkabungkag. Mao na nga advice nako sa mga bana, tips nako sa mga bana nga magtinarong og trabaho labi na kanang lagyo ang bana sa asawa. Mao ra to. Aron di biyan sa asawa, hala pag tinarong mong trabaho mga bana. Ayaw pangitag lain sulalat. Salamat, naot nga naka hatag nig pagtulunan sa mga bana nga ulit og mga sulalat. Thank you for watching.